अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार वहाँ सागर नाज़ो अमीर नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली जो पहिरें मरहले में इलेक्शन वारो अमल नाज़रीन जारी है। ही जो समूरो इलेक्शन वारो अमल है आज़ाद कश्मीर में 3 मरहलन में आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल किया वेंदो, जेको 10 अगस्त ताईं जारी रहंदो। अॼु पहिरियों मरहलो जो मीरपुर डिवीजन में थियो है 13 तकन ते नाज़रीन ही चूंड थी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ऐं RPP विच में सख्त मुक़ाबलो नज़र आयो है। जॾहिं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकॉट कयो इन इलेक्शन जो ऐं उन सां गॾोगॾु नाज़रीन जेका लॉन्ग मार्च वारी कॉल ही कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी तरफ़ां उहा पिणु असांखे बरक़रार नज़र आई। नाज़रीन केतिरो टर्नआउट रहियो ही जेको जंहिं बाइकॉट जो मूं ज़िक्र कियो या कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी जंहिं पिणु बाइकॉट कियो ऐं लॉन्ग मार्च जी कॉल बरक़रार रखी, उन जा कहिड़ा असर इन इलेक्शन ते थिया। ही ॿई पार्टियूं जिन जो मूं ज़िक्र कियो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ॿई पाकिस्तान जूं मेन स्ट्रीम पार्टियूं जिन भरपूर पंहिंजूं कैंपेन्स बि हलायूं, उनजो केतिरो असर थियो, केतिरा माण्हू कढण में कामयाब थी सकियूं, केतिरनि माण्हुनि खे पोलिंग स्टेशन्स ते आणण में कामयाब थी सकियूं, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं उन खां पोइ आज़ाद कश्मीर जी इलेक्शन जा जेके ही 3 मरहला आहिनि उन्हनि खे पार्टीज़ कीअं ॾिसनि पियूं, छाकाणि त उन खां अॻु असां ॾिठोसीं त तमामु घणा ख़दशा मौजूदु हुआ त ही इलेक्शन वक़्तु थींदी या न थींदी ऐं कीअं थींदी। उन ते बि तमामु घणा ख़दशा मौजूदु हुआ, जंहिंखां पोइ हीउ फ़ैसिलो कयो वियो त 3 मरहलनि में इलेक्शन जे अमल खे मुकमल कयो वेंदो, जंहिं ते पिणु कुझु ख़दशनि जो इज़हार थियो आहे त हाणे कहिड़े रीति ही जेके मरहला आहिनि मुकमल थींदा। पहिरियों मरहलो असांखे नज़र अचे पियो त ख़ैर सां थी गुज़रियो आहे। उन हवाले सां पार्टीज़ कीअं पंहिंजूं राय रखनि थियूं, उन ते बि गॾु के प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं ऐं मुख़्तलिफ़ कुझु सवाल बि आहिनि उन्हनि खे पिणु जो के प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून जो मूं ज़िक्र कियो, पर हुन सां गॾोगॾु इन भेरे असांखे इलेक्शन में IPP जो हिकिड़ो फैक्टर बि नज़र अचे पियो। IPP फैक्टर खे बि जो के प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समूरे इन चूंड मंज़रनामे में किथे बीठल आहे उनखे बि जो के प्रोग्राम में फोकस कंदासीं। ऐं उन खां सवाइ प्रोग्राम जे आख़िर में डिस्कस कंदासीं नाज़रीन आलमी मंडी में तेल क़ीमतुनि में लाथ जो सिलसिलो शुरू थियो आहे ऐं हाणे जेको इहो सिलसिलो आहे मुल्क अंदरि कहिड़ा असर ॾींदो। मुल्क अंदरि तेल जूं क़ीमतूं जेके मुसलसल असां ॾिठोसीं त जीअं अञा ही सिनेरियो डेवलप बि न थियो, इंटरनेशनल जेका छिकताण आहे जंहिंखां पोइ तेल क़ीमतुनि में वाध थी, पर उन खां अॻु असां ॾिठोसीं त मुल्क अंदरि तेल क़ीमतुनि में तमामु घणी वाध थी, जंहिं ते मुल्क जा हुन जा हुकूमत जा इत्तेहादी हुजनि या ऑपोज़िशन तमामु घणी तनक़ीद कई, अवाम खे बि तमामु घणी ॾुखियाई पेश आई। पर हाणे जॾहिं ही लाथ वारो सिलसिलो शुरू थियो आहे त अवाम खे केतिरो रिलीफ ॾिनो वेंदो उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे वक़्तु ॾिनो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MNA आहिनि डॉक्टर शाहिद रहमानी साहिबा, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा अॻूणा MNA सीनियर अॻवान लाल माली साहब मूंसां गॾु अॼोके प्रोग्राम में शरीक आहिनि। ऐं मुस्लिम लीग नून जा अॻूणा MNA आहिनि निसार चीमा साहब, उहे पिणु मूंखे कुझु देरि में प्रोग्राम में जॉइन कंदा। ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन सीनियर सहाफ़ी आहिनि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ते गहरी नज़र रखनि था ख़ालिद गर्देजी साहब, उहे पिणु मूंसां गॾु के प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। ऐं सभिनी खे भलीकार ऐं सभिनी जी महिरबानी मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु ॾिनो। ऐं नाज़रीन गुफ़्तगू जो आगाज़ ख़ालिद गर्देजी साहब खां कयां थी बेन पैनलिस्ट की इजाज़त से। खालिद साहब आपको वेलकम भी करूंगी इस प्रोग्राम में, और फिर साथ साथ जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का जिक्र किया, कई दिनों से बहुत सारी ख़बरें अफवाहें गर्दिश में थी कि ये इस इलेक्शन का वक्त पर होना, पुरअमन होना, उससे रिलेटेड बहुत सारे सवालात सबके जहनों में थे। अब आप बताइएगा ये आज इलेक्शन का पहला मरहला था, कैसे देखा आपने उस पहले मरहले को, और साथ साथ जो हमें एक मैसिव कैंपेन्स नज़र आई पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हों या वहाँ पर जो रियासती पार्टियाँ हैं उनकी जानिब से भी, तो उसका कितना असर आपने वहाँ पर देखा, उसका टर्नआउट पर कितना असर आपने देखा, और ये पार्टियाँ अवाम को बाहर निकालने में किस हद तक कामयाब नजर आईं? आपने जो है ज्वाइन किया, ऐसा है कि चूंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली मरतबा हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मरहलावार जो है ना वो 3 डिवीजन है, छोटी सी जगह है, तो उसके इलेक्शन जो है ना वो मरहलावार हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक डिवीजन में ये चल रहा है कि वहाँ पे एहतजाज है, आज लॉन्ग मार्च की उनकी कॉल है, 50 दिन वो लोग वहाँ पे बैठे रहे, उनके साथ मुज़ाकरात बैकडोर भी चलते रहे। और स्टेट का ये नैरेटिव था, ये बयानिया था, ये कहना था कि इस मतबा इस बात की अब ना छोड़ें, घर जाएं और फिर बात करेंगे, क्योंकि कलदम जो ना उनको करार दे दिया गया, उसके साथ साथ उनको 4th शेड्यूल में उनके नाम आ गए, फिर FIRs थी, फिर हेड मनी, तो ये सारी चीजें वहां पे होने के बाद आज वो लोग वहां से मूव कर रहे हैं। अब जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है तो उसके बाद जब ये शायद आने होगा तो सिचुएशन
तभी की ये अगर हम आज की डेट में उन्होंने मुजफ्फराबाद की जानिब मूव करना है, मुजफ्फराबाद इस मामले में खामोश रहा है। और जो मीरपुर में मीरपुर के वो इसमें हमारे यहाँ जो इलेक्शन तो वो एक मैंने किसी कैसे होती है। खालिद साहब, आपकी आवाज़ अब तक सही नहीं पहुंच रही, हम कोशिश करते हैं कि आपसे दोबारा राब्ता हो ताकि हम आपकी आवाज़ सही समझ सकें और आवाम तक भी पहुंचा सकें। नाज़िर मुसागर ब्याह गेस्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। हमने देखा कि कुछ अरसे तक एक हमें वो जो इंतखाबी माहौल होता है वो नज़र नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हुआ, जब कैंपेन्स नज़र आई, तो उसके बाद वो सियासी गहमा गहमी भी उरूज पर नज़र आई और बहुत सारे इल्ज़ामात भी हम सब ने सुने। आज पहले मरले को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक मुतमैन है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया नाजिया। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपका सवाल नहीं सुन सकी क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था। अभी मैंने जब अगेन ज्वाइन किया, तो अगर काइंडली यू रिप्लाई योर क्वेश्चन। शाहिदा साहब, किस हद तक मुतमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के पहले मरले से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत पर, जमहूरी रवैयों पे बिलीव करती हो, और हमने पहले भी जो कश्मीर के हालात थे रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन से ऑफ पाकिस्तान से कि इलेक्शन को अगर थोड़ा डिले कर दिया जाए, लेकिन अगर टाइम पर इलेक्शन हो रहे हैं तो हमने बार बार मुजाहिरीन से भी, जो धरने में बैठे उनसे भी अपील की कि देखिए, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। अगर आपने कोई बदला लेना है तो आप अपने वोटों के जरिए ले सकते हैं। और ये आज भी मैं कश्मीरी अवाम से दोबारा अपील करूंगी कि जमहूरी प्रोसेस का पार्ट बने, जमहूरी अमल का हिस्सा बने और इलेक्शन को पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम वोट की ताकत से ही उन कुव्वतों को हरा सकते हैं जो कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बन के वसाइल को, आप देख लें कि वफाकी हुकूमत के हवाले से जो कुछ भी है हम सबके सामने है कि इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस तरह कल जो है वो बसेस पहुंचाई गई हैं, आपको ये जानते हैं कि जब भी इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है, जिस दिन से अनाउंस हो जाता है, नॉमिनेशन सबमिट होते हैं, किसी का भी डेवलपमेंट फंड और किसी किस्म के तरक्याती काम नहीं कराए जा सकते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से पंजाब हुकूमत ने वहां बसें पहुंचाई और जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। लेकिन मैं यही समझती हूँ कि मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है कि अवाम निकले, अपनी वोट की ताकत से उन कुव्वतों को डिफीट करें जो कि सिर्फ जिनका मकसद इक़्तिदार है और जिनका मकसद जो है वो इक़्तिदार को एंजॉय करना है, पर्क्स एंड प्रिविलेज को। क्योंकि देखिए, वो लोग जो कि मुस्तकिल इक़्तिदार में भी हैं और 12-12 अरब के आपने देखा कि हेलीकॉप्टर्स खरीदे जा रहे हैं, वो आवाम को 10 बसों से उनका ज़मीर तो नहीं खरीद सकते। तो हमें बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। हमने अपने तमाम तर जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन को लिखकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमा भी करवाए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैलेट के जरिए तब्दीली पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम से अपील करती है कि निकलें, अपने हक के रायदही को इस्तेमाल करें और आवाम के वोटों के जरिए, जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपील की है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए, यहाँ के वाक़यात के हवाले से मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल किया जाए, बजाय इसके कि धांधली और जोर ज़बरदस्ती या फार्म 47 जैसी रवायात को दोबारा दोहराया जाए। वफाकी हुकूमत, चूँकि आप देख रहे हैं कि उनके वुज़रा आज भी वहाँ मौजूद हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, वहाँ के रूल्स की खिलाफ वर्जी है। वो इलेक्शन कैंपेन में ना सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं बल्कि तमाम जो फंड्स हैं। लेकिन शाहिदा साहिबा, कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के जो मामलात हैं, इन इल्ज़ामात, एतराज़ात, खदशात का इजहार मुस्लिम लीग नून भी कर रही है और वो भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ही वो भी इस वक्त फेस कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के दिन भी वो ये कह रहे हैं कि फेस करें। देखिए, हम तो मुस्लिम लीग के नून चूंकि वफाकी हुकूमत का हिस्सा है और एज पर उनकी विशेष तमाम तर काम हो रहे हैं, उनके बुज़रा वहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट काम हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी यही अपील करूंगी कश्मीरी आवाम से कि कश्मीरियों के हकीकी और अवामी मसाइल के लिए और आज जो मुकाबला है वो उन झूठे दावों के साथ जो वफाकी हुकूमत पहले भी करती रही। आप खुद सोचें कि ये लोग कंटिन्यूसली इक़्तिदार में, लेकिन
आज तक इन्होंने क्या किया, अब झूठे वादे कर रहे हैं, अब वहां पे उतरे हैं। कश्मीरियों को इस वक्त उनकी हक हाकमियत चाहिए। इसके आपकी बाद हाकमियत पीपल्स के पार्टी साथ को भी हमने मलकियत इक़्तिदार में देखा है। शाहिदा साहबा मेरे साथ दूसरे गेस्ट भी हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं। लाल माली साहब भी मुसागर मौजूद हैं, नाजरीन आए मुसागर निसार चीमा साहब भी मौजूद हैं। निसार साहब मेरी आवाज़ आपको आ रही है? निसार चीमा साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी आपकी आवाज़ बिल्कुल पहुंच रही है। निसार साहब, खदशात एतराज़ात को सुना आपने, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा कह रही हैं कि लेकिन हम जिस तरह से समझते हैं कि जो बेस्ट रिवेंज लिया जा सकता है वो डेमोक्रेसी से लिया जा सकता है और आज़ाद कश्मीर में वोट ही ये फैसला करेगा, आप क्या कहेंगे? और कितना मुतमईन है मुस्लिम लीग नून आज के पहले मरहले से? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शाहिदा रहमानी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये इसमें कोई शक नहीं कि हक़ हुक्मरानी अवाम का है और किसी कीमत पे भी ये है कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए किसी भी अमल से, किसी भी तबके की जानिब से कि अवाम से ये हक उनका छीना जा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अवाम जिसको अपनी आज़ादाना राय के जरिए, आज़ादाना वोट के जरिए मंतखब करें, हुकूमत साजी का हक सिर्फ उसी को है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून? आज पहला मरहला है और मरहलेवार, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर में मरहलेवार इंतखाबात हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मरहलेवार नताइज भी सामने आएंगे। तो मुस्लिम लीग नून किस हद तक मुतमईन है और क्या कह रही है सारे अमल को लेकर, पहले मरहले को लेकर खासकर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? हम तो मुस्लिम लीग नून के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये कहता हूँ कि जी हम पुरुम्मीद हैं कि हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय यकीनन ये है और पहले मैं इसका इजहार कर चुका हूँ कि जो अनरेस्ट है आज़ाद कश्मीर में, इसका तदारक जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। वो मुज़ाकरात के जरिए, मुफाहमत के जरिए माहौल साजगार होना चाहिए था ताकि कोई पार्टी भी इलेक्शन का बाइकाट ना करती। सारे लोग जो हैं खुल के ये आज़ादाना तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेते और उनको ये एतमाद होता कि हम जिसको मुंतखब करेंगे हुकूमत साजी वही करेंगे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि काश की ऐसी सूरत होती कि हम पहले उनकी ग्रीवेंसेस का ये कि उसको एड्रेस करते और माहौल ऐसा साजगार बनाते जिसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो खुलकर इलेक्शन में हिस्सा लेती। ठीक, तो निसार साहब ये किसकी नाकामी हुई? हमने देखा कि रावला कोर्ट पर जो मामला चला कितने दिनों तक वो हुकूमत हल नहीं कर पाई और अब भी वो बदस्तूर बरकरार है। और आपने खुद भी जिक्र किया कि बहुत अच्छा होता कि अगर पहले कुछ ग्रीवेंसेस का हल निकाल लिया जाता और फिर ये आज इलेक्शन होती ताकि ये बायकॉट के मनाजिर ना होते। इनके असरात क्या पड़े हैं और साथ साथ ये हुकूमत की नाकामी, इसको कहें कि वफाकी हुकूमत और जो कश्मीर में हुकूमत मौजूद थी? जी मैं समझता हूँ कि इसमें अवामी एक्शन कमेटी भी और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी, ये तीनों जो है इनकी जिम्मेदारी थी कि जी ये थोड़ी सी लचक पैदा करते और मिल बैठकर ये मुफाहमत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए मसले हल करते। और हमें बिल्कुल इस बात को यानी समझना चाहिए कि कोई मसला जो है वो ताकत से हल नहीं होता। और कश्मीर का मसला तो देखिए बड़ा सेंसिटिव इशू है। कश्मीर का खित्ता बहुत सेंसिटिव है। यहाँ ये है कि देखें हम कश्मीर के इशू में फरीक भी है, कश्मीरियों के वकील भी हैं। इसलिए और ये एक दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जो 7 दिहाइयों से ज्यादा अरसा हो गया कि वो मकबूजा कश्मीर पे उनका गासबाना तसल्लुत है। बेपनाह मज़ालिम उन्होंने ढाए हैं कश्मीरियों पे। 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं आज़ादी के लिए लड़ते हुए। 15,000 से ज्यादा ख्वातीन जो हैं गैंग रेप का विक्टिम बनी है इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस के हाथों। 13,000 से ज्यादा नौजवान वहां से उठा लिए गए, उनका पता नहीं है कि वो जिंदा भी हैं या शहीद कर दिए गए। सैकड़ों नौजवानों की बिनाई जो है उनको बिनाई से महरूम कर दिया गया पैरेट गन के जरिए। एक तरफ वो है हिंदुस्तान का ये जुल्म तशद्दुद है और मज़ालिम है और बर्बरियत है, और दूसरी तरफ ये है कि हमारे छोटे मोटे गलतियों से ये हिंदुस्तान को कहने का मौका न मिले कि कश्मीरी तो पाकिस्तान से भी नाराज हैं। देखिए तो अब तो मौका मिल गया निसार साहब, आपने खुद कहा कि हुकूमतों की ये नाकामी रही जिसकी वजह से ये ग्रीवेंसेस इलेक्शन के दिन तक भी हल नहीं हो सके। मेरे साथ लाल माली साहब भी मौजूद हैं, खालिद गर्देजी साहब भी मौजूद हैं। लाल साहब अवां छा चवंदो डॉक्टर साहिबा के ऐं निसार साहब खे मां ॿुधो अॼु PTI बि उते बाइकॉट कयो आहे। हाणे जीअं ही ॻाल्हि कनि पिया निसार साहब त बस सुठो हुजे हा
पर न गॾो गॾु नाकामी जो एतिराफ़ बि कनि पिया त हुकूमतूं को हल न कढी सघियूं। छा PTI सां को राब्तो कयो वियो? ऐं इहो बि ज़रूरु ॿुधाइजो त PTI जो जेको महदूद किरदारु असांखे नज़र आयो, बावजूदि बाइकॉट बि थियो, उन खां पोइ बि असांखे PTI सां ॿीहर राब्ते वारी ॻाल्हि हुजे या पाण PTI जी का एक्टिविटी हुजे न ॾिस में उहा नज़र कोन आई, उनजो छा कारण रहियो? देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी अवाम कई माह से अपने हुकूक के लिए जदोजहद कर रही है, वो अपने हक मांग रही है। जब ये इलेक्शन का ऐलान हुआ तो कश्मीरी अवाम ने इस इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक उसूली फैसला किया कि जब कश्मीर के अवाम इस माहौल में इलेक्शन नहीं चाहते तो उस इलेक्शन में जिसको कश्मीरी नहीं चाहते और सिर्फ वो ताकतें या कुव्वतें या हाइब्रिड हुकूमत चाहती है तो उनके इमा पे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए इस इलेक्शन का बाइकॉट का ऐलान किया। उसका नतीजा ये निकला है, आज मैंने जितना भी सोशल मीडिया देखा है, जितने भी दोस्तों से राब्ता हुआ है, वो सब इस राय के हैं कि पोलिंग स्टेशंस पर बिल्कुल हू का आलम है। पोलिंग स्टेशंस खाली पड़े हुए हैं, कश्मीरी अवाम वोट डालने के लिए नहीं निकले हैं। ये सिंध और पंजाब हुकूमत का वहां पे आपस में जो टाकरा है, ये यहाँ से जो लोग ले गए हैं वो जो है पोलिंग स्टेशन के चौगर्द जो है वो सूंघ रहे हैं। वहां पे कश्मीरी अवाम जो है 2% 3% भी वोट देने के लिए नहीं आए। अच्छा, 2% 3% भी आप समझते हैं कि वोट देने के लिए नहीं आए, तो फिर वो तो वोटर्स का टर्नआउट और जो रिजल्ट होगा पहले मरहले का वो उसको डिसाइड करेगा। आप समझते हैं कि बाइकआउट का बड़ा असर हुआ है? जी नाजिया, आप पाकिस्तान में रहती हैं, आपको 8 फरवरी का इलेक्शन याद होगा। आज नवाज शरीफ साहब वहां जाकर जो है वो कैंपेन कर रहे हैं और खुद जो है यास्मीन राशिद साहिबा से इलेक्शन हार चुके हैं। बिलावल भुट्टो भी पंजाब में इलेक्शन हार चुके हैं। अब ये वहां पे मैं आज का जो माहौल बता रहा हूं, उस माहौल के हिसाब से पूरी कश्मीरी अवाम ने इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है और इस इलेक्शन का जो भी रिजल्ट होगा वो काबिल कबूल न कश्मीरी अवाम को होगा, न पाकिस्तान की अवाम को होगा, न कश्मीर के चाहने वालों को होगा। ये बात अलग है कि 8 फरवरी को भी झूठे फॉर्म 47 बनाए गए, वो यहाँ पर भी बनाए जाएंगे, इनको खुश किया जाएगा। इस वक्त जो भी जो सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है वो एस्टेब्लिशमेंट की A, B और C टीमें हैं। ये कोई अवामी पार्टी, ये वो पार्टियां हैं जैसे अभी जो नून लीग से भाई साहब हैं उन्होंने जायज फरमाया कि वहां के मसाइल हल नहीं हुए। लेकिन लाल साहब, ये मसाइल आज के नहीं है। आपने माजी की बात की, तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त हुकूमत में थी, 2019 की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त के ये मसाइल हैं कश्मीर में हम देख रहे हैं, और उस वक्त से ये स्टेबिलिटी का ना होना या अनरेस्ट, ये तो बहुत पुरानी बात है। जब PTI भी वहां पर हुकूमत में थी तो इसमें तो सबका हिस्सा हुआ। देखें, आप तो चले जाए ना, फिर इस तरह तो आपको 1947 में चली जाए, जब कबाइल गए थे, आधा कश्मीर लिया, आधा रह गया, फिर आप वो मारा जाए उसकी बात करें कि वो अच्छा नहीं था। आप आज की बात करें ना, आज इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, इन्होंने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से एग्रीमेंट्स किए हैं और वो एग्रीमेंट रिटन एग्रीमेंट है। उनका इल्जाम है कि ये हल्फ लेके रिटन एग्रीमेंट से मुकर चुके हैं। ये दोनों यहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब जाते हैं, आसफा साहिबा जाती हैं, मरियम नवाज साहिबा जाती हैं, नवाज शरीफ जाते हैं। ये जाकर वहां फरमाते हैं कि हम कश्मीर की बेटियां हैं और कश्मीर के बेटे हैं। जी लाल साहब, पॉइंट टेकन, और आपकी बात दुरुस्त है कि आज की हुकूमतें जिन का हिस्सा रहा उनको इन मसाइल का हल निकालना है। जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया फिर उससे मुकरना, जो इस वक्त सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन मैंने सिर्फ ये जिक्र किया कि PTI जब हुकूमत में थी तब ये मसाइल उस वक्त भी मौजूद थे और उस वक्त PTI की हुकूमत भी कोई हल नहीं निकाल सकी, और उसके बाद जो हुकूमतें आई वहां पर वो भी कोई हल नहीं निकाल सकी। तो आज की नाजिया, आप फैक्चुअली गलत कह रही है ना, नाजिया आप फैक्चुअली गलत बात कर रही है।
میں کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت نے ان سے ایگریمنٹ کیے, بالکل وہ 36 پوائنٹ تھے یا بالکل 37 تھے, پی ٹی آئی نے ان سے ایگریمنٹ نہیں کیے. آپ کو پتا تھا وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, یہاں پر پاکستان میں عمران خان کی حکومت پر عدم اعتماد ہوا, جی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو انلیجیٹمیٹلی ہٹایا گیا. جب بھی عوامی حکومتوں کو غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی طریقے سے ہٹائے جاتے ہیں تو وہاں پہ عوام اس طرح سے نکلتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں. اور اب میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی جو سوچ دیکھیں, یہ جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, کل ان کا ایک وفاقی وزیر پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے کہ یہ جو نکلے ہوئے ہیں باہر یہ انڈین ایجنٹ ہے, ان کو انڈیا کی فنڈنگ ہوتی ہے. اور بھائی وہ آپ کے وہ ہمارے پاکستان ہمارا حصہ ہے, پاکستان کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے, یہ قائد محمد جناح نے کہا ہے. وہاں پہ اقوام متحدہ اور پوری دنیا اس کو ایک ڈسپیوٹیڈ پورے کشمیر کو ایریا مانتی ہے. جی یہ کشمیر ہمارے ساتھ ہے, ہم ان کے ساتھ طاقت کا استعمال ہمیں کسی بھی صورت میں ٹھیک. لال نہیں صاحب کرنا آگے چاہیے. بڑھتے ہیں, اس سے پہلے صرف یہ بتائیے گا کہ اس بائیکاٹ کا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوا؟ جی دیکھیں فائدہ ہوا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف نے اس لیے بائیکاٹ کیا کیونکہ پاکستان دیکھیں الیکشن کشمیر میں کشمیری عوام کے امنگوں کے حساب سے ہونے چاہیے, فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جن کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے رکھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے درجنوں شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پہ. ابھی بھی آپ کے نون لیگ نے بھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ وہاں پہ انریسٹ ہے, تو وہاں پہ الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے, یہ زبردستی مسلط کرنے کا ماحول ہے. آپ نے جی پی الیکشنز میں دیکھا یہی ہوا, اس الیکشن میں بھی یہ وہی کریں گے, جن کو یہاں پہ انسٹال کرنا ہے ان کو انسٹال کیا ٹھیک. جائے لال گا. صاحب آگے بڑھتے ہیں, جواب لیتے ہیں. شاہدہ صاحبہ کیا کہیے گا, اور ساتھ ساتھ یہ جو بار بات ہو رہی ہے کہ الیکشن ہو جائے, الیکشن کے بعد حکومت کوئی بھی پارٹی بناتی ہے, لیکن یہ جو بنیادی جو معاملہ ہے اس کا حل نکالنے کے لیے کیا ساری پارٹیوں کے پاس کوئی عملی منصوبہ موجود ہے؟ خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی جس کی حکومت ہم نے دیکھی, مسلم لیگ نون جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ سے میرا پہلے یہ سوال آپ کے پاس ہوگا کہ کوئی عملی منصوبہ موجود ہے آزاد کشمیر کے مسائل کا؟ دیکھیں ناجیہ, سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے نہ صرف بات کی ہے بلکہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں سمجھتی ہوں کہ باشعور کشمیری جو ہیں وہ اپنے بنیادی آئینی حقوق کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے لیے نکل بھی رہے ہیں. آپ نے دیکھے کہ بڑے بڑے جلسے بھی ہوئے. یہاں تو لال ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ انڈین میڈیا جو بات کر رہا ہے وہی بات کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان اسی طرح کی پولیٹیکل پارٹیز جو مینج کر کے بنائی جاتی ہیں, جو آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا کر بنائی جاتی ہیں, جنہوں نے 2019 میں 20 میں کشمیر کا سودا کیا, جس کی وجہ سے اس کی آئینی حیثیت کو ختم کیا. یہ ساری چیزیں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے کشمیر کے ساتھ کیا کیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے سوتے میں بھی کہا کہ جس کی لیڈرشپ نے کہ ہم کشمیر کے معاملے میں غلطی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے, سوتے میں بھی نہیں غلطی کر سکتے. اور پیپلز پارٹی آج بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بات کی ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کی نمائندگی کی بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر بات کی ہے تو کشمیریوں کی حقیقت کی بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر بات کی ہے تو ملکیت کی بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر بات کی ہے تو حق روزگار کی بات کی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا جو حق ہے وہ دیا جائے, چاہے وہ آزاد کشمیر میں رہنے والے ہوں, جموں کے ہوں. ہم نے ہمیشہ کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کیا, اور یہ پیپلز پارٹی ہے جو ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ بار بار پیپلز پارٹی پر اعتماد کریں. لیکن وفاقی حکومت کی جہاں تک بات ہے تو وہ ایک عرصے دراز سے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ حکومت میں ہے, چاہے وہ فارم 47 کے تحت ہیں, چاہے 545 کے تحت, لیکن وہ وعدے تو کرتے ہیں لیکن وعدے پورے نہیں کرتے. آج جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت پوری پنجاب کیبنٹ سمیت پورے وفاقی کیبنٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, وفاقی وزراء وسائل کا بے دریغ استعمال کریں صرف حق اقتدار کے لیے, ان کے مسائل کے حل کے لیے نہیں. ان کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے ان کی دل آزاری ہو. ہم نے
بالکل جب نیگوسیشن ہوئی بات چیت ہوئی مذاکراتی ایک وہ واحد راستہ ہے جو کہ مسائل کا حل نکالتا ہے. پیپلز پارٹی مذاکرات پر یقین رکھتی ہے اور یہی جمہوریت کی اساس ہے, بیس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایک مذاکراتی ٹیم بنی, کمیٹی بنی, اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب تھے, اور تقریباً 80% معاملات حل ہو چکے تھے, اور 20% کے لیے جو آئینی طریقہ کار تھا اس کو اپنانے کو کہا. لیکن حکومتی وزراء نے جس طرح جلتی پر تیل کا کام کیا, جس طریقے سے وہاں کے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ بارہا انہیں جو القاب دیا, ہم نے تو اس کی آن فلور آف دا ہاؤس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کیا, بات بھی کی, اور وہ وہاں لوگوں کے پاس بھی گئے, ان سے بات بھی کر رہے ہیں. اور بار بار ہم اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بنیادی آئینی حقوق کے لیے آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں, تاکہ آپ کو نیشنل اسمبلی, سینٹ کے اندر آپ کی نمائندگی دی جائے, کشمیر کا مسئلے کو ہم اجاگر کیا جا سکے, بجائے اس کے کہ ہم انڈین زبان کے اندر جو ہے وہ بات کریں. تو شاہدہ صاحبہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ میسج جو پیپلز پارٹی دینا چاہ رہی ہے وہ کنوے ہو چکا ہے؟ آپ نے کارکردگی کا بھی ذکر کیا, وعدوں کا بھی ذکر کیا, کیونکہ ابھی تک جو یہاں پر اس پروگرام میں بھی بات ہوئی کہ جو ایگریمنٹ ہوا, پھر اس ایگریمنٹ کے وائلیشن کے جو معاملات سب کے سامنے آئے, اس میں ظاہر ہے اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا بھی ذکر آ رہا ہے, جو اس وقت لوگ موجود تھے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ذکر آ رہا ہے. دیکھیں, میں نے آپ سے جیسے کہ عرض کیا کہ بالکل پیپلز پارٹی اس مذاکرات میں شامل تھی. پھر پیپلز پارٹی نے جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے مذاکرات کی پیشکش کی, اس پر بھی ہم نے آمادگی کا اظہار کیا, اور حکومت سے بار بار مطالبہ کیا کہ ریکنسیلیشن کے ذریعے, ٹروتھ کمیشن کے ذریعے وہاں کے مسائل کو حل کیا جائے, بجائے اس کے کہ کشمیر جتنا نازک, جتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کی نظریں جو ہیں ہمیشہ کشمیر پہ, اور پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورمز پر اجاگر کیا ہے, بجائے اس کے کہ ہم کہیں بائیکاٹ کرو, وہاں کے مسئلوں کو حل نہ کیا جائے, اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا میں ہائی لائٹ ہو کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کی بات نہیں سن رہا, اور وہ ان کشمیریوں کو جس کے لیے ہم ان کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, اس کو جو ہے ہم ان کی اس نظریے کو, ان کی اس قربانیوں کو, ان کی موومنٹ کو ہم ختم کریں. بجائے اس کے ہمیں چاہیے کشمیری عوام سے اپیل کریں کہ آئیں الیکشن کے اندر بائیکاٹ کرنا جمہوریت نہیں. دیکھیں, ہم نے 1985 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے غیر جماعتی انتخابات کا جب بائیکاٹ کیا, تو انہوں نے ایک موقع پہ آ کے کہا کہ وہ میری پولیٹیکل مسٹیک تھی, غلطی تھی, اور ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہی کے ذریعے ووٹر کی پرچی سے, ووٹر کی رائے سے ہی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہے. جی اور اگر ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, کیونکہ نثار صاحب سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ وہاں کی موجودہ حکومت, وفاقی حکومت, ہم سب اس کا کوئی حل نہیں نکال پائے, اور یہ ایک ناکامی ہے کہ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ الیکشن والے دن بھی سب کا بائیکاٹ نظر آیا, جس میں کالعدم ایکشن کمیٹی ہو, پی ٹی آئی ہو. لال صاحب وہاں کچھ ایڈ پہ کرنا چاہو؟ جی, میں صرف ایک آدھی چیز کہنا چاہ رہا ہوں. میری بہن بار بار ٹروتھ ریکنسیلیشن کی بات کر رہی ہے, کمیشن کی. دیکھیں, یہ نیلسن منڈیلا کی بات جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی یہ بات کرتی تھی کہ ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے. اس کے بعد کئی بار ان کی حکومت بن چکی ہے, انہوں نے تو کبھی نہیں بنائی. چلے اب بنا لیں. آپ سندھ میں, اب وفاقی حکومت نہیں ہے نا, آپ سندھ میں بنا لیں. آپ یہ سندھ پبلک سروس کمیشن جو کے خلاف جو بچے بیٹھے ہوئے نا بھوک ہڑتال پر, ان کے لیے پبلک ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں کہ کس طرح آپ نے نوکریاں بیچی, آپ نے کس طرح جو ہے نوکریاں بانٹ دی اپنے اے پی ایس, ایم این ایس اور عمرہ کے بچوں میں. دوسری بات جو آپ بار بار بات کر رہی ہے کہ انڈین میڈیا یہ بات کر رہا ہے, دیکھیں انڈین میڈیا نے کالعدم نہیں کیا جیک کو, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو, پیپلز پارٹی نے کیا ہے. گولیاں آپ لوگوں نے وہاں پہ چلائی ہیں, کسی فارنر آ کے نہیں چلائی ہے. خدا را خواستہ وہ آئیں گے تو ان کو اس حساب سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام جواب دیں گے. اس وقت جو کشمیر میں انریسٹ ہے, جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, لاکھوں جو کشمیری جو ہیں وہ راولہ کوٹ کی طرف رواں دواں ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ یہاں سے 2,000 بندے پنجاب سے لے جا کے وہاں پر اور ہائر کر کے آپ وہاں پہ جا کے جلسے کر کے اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں کر سکیں گے. وہاں کا بائیکاٹ ہو گیا ہے, کشمیری عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے. آپ وہی باتیں کر رہی ہیں جو پی ٹی وی پہ چلتی ہے سارا دن. لال صاحب میں سر خالد صاحب بھی ہیں, وہ گراؤنڈ پر ہوتے ہیں اور ان ساری چیزوں کا انہوں نے بڑا گہرا مشاہدہ بھی کیا ہے. خالد صاحب, میری آواز اب آپ تک پہنچ رہی ہے؟
आ रही है मेरी, आ रही है आवाज आपको? जी बिल्कुल आ रही है। गालिब साहब अब बताइएगा, आपने सारी पार्टियों का मौक़िफ़ सुना और सब पार्टियां समझती हैं जो वहाँ पर इक़्तिदार में भी रह चुकी हैं, पीटीआई भी रह चुकी, मुस्लिम लीग नून को भी हमने देखा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी देखा, और अब ये समझती हैं कि मुस्लिम जो कारकर्दगी रही या जो मामलात रहे अवाम तक वो अपना मैसेज पहुँचाने में किस हद तक, आप बताइएगा, कामयाब रही हैं ये पार्टियाँ, और अवाम अब ये जो एक एतमाद की हमने एक फ़िज़ा देखी थी, उसका ना होना देखा था, किस हद तक ये पार्टियां अपना मैसेज कन्वे कर पाई हैं अवाम तक? अवाम का रद्दमल आपने क्या देखा? एक तो बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें बड़े अच्छे से आज़ाद कश्मीर के मामलात का, वो कश्मीर के मामलात का अदराक है, और मैं काफी देर से गौर से सुन रहा था सबको। ठीक है, अपने पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों हजरात ने जो बातें की हैं, पीटीआई, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने, कि जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, बट एक जो वहाँ के शहरी होने की हैसियत से और प्लस इस्लामाबाद में ज़ाहिर हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि 1 जून को मतलब 30 को इनका जो है ना खत्म हो गया जो मुज़ाकराती अमल था। अमल दरामद करना था मुस्लिम लीग की हुकूमत ने इस्लामाबाद से, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर से। चलो ठीक है, डिले हो सकता है, चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो इसके ऊपर बातचीत कर रहे थे कि हमने आपको काफी टाइम दिया, जैक के लोग उनको ये कह रहे थे। अब जब ये काम खत्म हो गया तो 4 जून को जैक को कर दिया गया कालादम, और उसके जो अहम लोग थे उनके सरों की कीमत लग गई, वहां पे 4th शेड्यूल आ गया, वहां पे FIRs आ गई। तो अब जब ये लोग सारे जाके ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से लोगों को रावलाकोट में बैठना पड़ गया। अब वो आगे जाने जो भी नहीं रहे, पीछे हटने जो भी नहीं रहे। इस अरसे में फिर मुज़ाकरात का एक जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो चली, लेकिन वो भी इस बात के ऊपर जाके कामयाब नहीं हो सकी, इस बुनियाद के ऊपर कि जो मुतालबात हैं 38 वो तो अपनी जगह पे हैं, प्लस उसमें और मुतालबात ऐड हो गए जिसमें ज़ाहिर लाशें हैं, वहाँ 42 लोग तकरीबन उनकी डेथ हुई है, और जो ना पुलिस के लोग भी, उनकी 4-5 लोग हैं, वो उनकी भी डेथ हुई है। तो अब सिचुएशन इस जगह पे आगे लग गई कि जो 38 मुतालबात हैं वो अपनी जगह पे रह गए, और जो नए मुतालबात उसमें ऐड हो गए, और उनके ऊपर इनका डेडलॉक हो गया। और आज की डेट में जब मीरपुर हम पहली दफा ये एक्सरसाइज देख रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन, आपने कभी नहीं सुना होगा कि वहां पे लोगों ने एक दूसरे के ऊपर, पार्टियों ने धांधली का इल्जाम लगाया हो। एक मेला टाइप जो है ना इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर से भी आते थे और इसको एंजॉय करते थे, अपने उम्मीदवारान के हक में वो करते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन इस दफा मरहलावार पहली दफा हमने देखा छोटी सी जगह है, और उसके एक डिवीजन में आज जो जब इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां पे पीटीआई की कॉल भी है इसकी बाइकआउट की, तो जैक की तो ऑलरेडी है। तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि लोग जो उनसे ना उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे उस तरह जिस तरह जोश व खरोश लोगों में मौजूद रहता था। अब ये चूंकि तीनों हजरात सुन रहे हैं, रहना चाहिए कि दोनों हुकूमतों ने देखें, पीपल्स पार्टी मौजूद है फेडरल में और मुस्लिम लीग मौजूद है फेडरल में, दोनों के बहुत जो है ना गाह किस्म के सारे पॉलिटिशियन वहां जाके जो और उसके ऊपर एग्रीमेंट किया। अब एजेके के अंदर जब इनको ये कालादम वाला और ये सारा कर दिया गया, 4 दिन पहले जिनके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे थे उनकी जब उन्हें लगा कि हमारी बात है, उन्होंने क्या किया था कि 9 जून करना था ये इन्होंने रावलाकोट में 4 जून को वाक़ा हो गया और उसके नतीजे में एक 50 दिनों का धरना वहां पे चला। अब हमने पूरे पाकिस्तान में मजहबी बुनियादों के ऊपर इतना बड़ा धरना और इतना बड़ा सवाल कि लोग जो है ना वो छोटे बच्चे अपनी किताबें लेके आते थे, स्कूल के बस्ते लेके आते थे, ख्वातीन हमने पहली दफा इस तरह निकल के मुजाहरा करते देखी हैं। तो ये वो सारी सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर के अंदर जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर का जो अभी का इलेक्शन है वो अनरेस्ट का शिकार नजर आता है हमें। अनरेस्ट का शिकार, जैसे आपने कहा कि इसके बड़े असरात आपको नजर आ रहे हैं, साथ साथ ये भी कहिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो पहला मरहला है, ये जो पहला मरहला है इसके जो नताइज सामने आएंगे वो आने वाले दिन किस रुख में आगे बढ़ेंगे, वो हवाओं का तायुन करेंगे? जी ऐसे ही है। यहाँ पे सारी पार्टीज ने इस वक्त जो बात की थी, पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि इलेक्शन को थोड़ा डिले कर लें, मामला को सेटल कर लें, लेकिन मुस्लिम लीग को ये लग रहा था कि नहीं कि ये इलेक्शन हो जाने चाहिए, हर सूरत में हो जाने चाहिए। तो इन्होंने 3 जो है ना वो डिवीजन्स की सूरत में वो इलेक्शन मुनक्किद किए हैं। तो आज का जो रिजल्ट होगा
وہ ڈیفینیٹلی اس بنیاد کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ ٹرن آؤٹ میرپور میں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا امپیکٹ جہاں پہ ابھی تحریک چل رہی ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پونچھ ڈویژن میں اس پر وہاں پہ کتنا زیادہ ہوگا یعنی نہ ٹرن آؤٹ آپ چیک کیجیے گا کہ نہیں ہو پائے گا. اس کے بعد یہ لوگ جا رہے ہیں مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں. دوسری طرف اسٹیٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ابھی تو وہاں پہ صورتحال یہ بھائی ٹھیک. خالد صاحب آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی. نثار چیمہ صاحب آپ نے سنا کہ باوجود جس کا آپ نے بھی ذکر کیا جو اس سے پہلے آپ سے گفتگو ہوئی آپ نے کہا کہ اس میں ساری پارٹیاں حکومتیں ناکام رہیں اور کوئی حل نہیں نکل پایا, لیکن اب آنے والے دنوں کے لیے کیا پلان ہے, کیا کہیں گے آپ؟ آج کا جو یہ پہلا مرحلہ ہے یہ آنے والے دنوں کا تعین بھی کرے گا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بحران بدستور برقرار ہے, تو اس حوالے سے بحیثیت وفاقی گورنمنٹ کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا ذمہ داریاں آنے والے دنوں کے لیے وفاقی حکومت کرے گی؟ میں نے پہلے کہا کہ کشمیر کا جو خطہ ہے بہت حساس ہے. کشمیر کا مسئلہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, اس کے اوپر ہمیں بہت پھونک کر بہت احتیاط کے ساتھ قدم بڑھانے چاہیے. دیکھیں میں جس طرح ڈاکٹر شاہدہ رحمانی نے فرمایا بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی مرکزی وزیر کو یہ اختیاری حق نہیں ہے کہ وہ ایسے بیانات دیں جس سے کشمیریوں کی دل آزاری ہو. اسی طرح یہ کسی وزیر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے زخموں پہ نمک پاشی کرے. دیکھیں کشمیر کے ایشو کے اوپر ہمیں پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ اس ایشو پہ پوری قوم متحد ہے, پورا پاکستان متحد ہے. اس لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ جہاں مرکزی وزراء کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے, اسی طرح کسی کو بھی قابل احترام لیڈر کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے کشمیر پہ سودا کر لیا, کشمیر بیچ دیا, یہ بھی مناسب نہیں ہے. دیکھیں بات یہ تین بڑی جو پارٹی ہیں ان کے حوالے سے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ مسلم لیگ نون ہماری اپنی جو پارٹی ہے اس کی قیادت جو ہے اس کا تو کشمیر سے ایک نسلی اور خونی تعلق ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو ایسا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی بنیاد سے جس کا تعلق ہے, ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ ان کے خیال میں پریزیڈنٹ ایوب خان نے تاشقند میں معاہدہ تاشقند میں کشمیر کا ایشو جو ہے اس کے اوپر وہ سٹینڈ نہیں لیا جو لینا چاہیے تھا بطور پاکستانی کے. اچھا اسی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. پھر یہ ہے کہ اسی بنیاد پہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ ہم ہندوستان سے لڑیں گے, 1000 سال تک لڑنا پڑے. اسی بنیاد پہ انہوں نے ایسی پروگرام کی بنیاد رکھی. اور پھر یہ ہے کہ جس طرح اور پھر ایک بار آپ کو یہ بھی میں یاد دلاتا چلوں کہ وہ واحد پاکستانی حکمران تھے جنہوں نے اسٹرائک کی کال دی, جس میں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹرائک میں حصہ لیں, اور چنانچہ ان کی اپیل پہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے بھی اسٹرائک کی. اچھا پھر یہ ہے کہ جس طرح سلامتی کونسل کے سیشنز میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا, جس دبنگ انداز میں انہوں نے پیش کیا, وہ بھی پاکستانی تاریخ کا ایک بڑا تابناک باب ہے. اسی طرح میں یہ کہوں گا, مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیں کہ عمران خان نے بھی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے بڑے دو ٹوک انداز میں اور بڑے دبنگ انداز میں پیش کیا. یہ میں بالکل اس کا اعتراف کرتا ہوں. ٹھیک, تو نثار صاحب اب یہ جو تاریخ سنہری تاریخ آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اب سب کیوں بھول گئے ہیں ساری پارٹیاں, اور خاص کر کے اس حالیہ کیمپین میں ہم نے جو مناظر دیکھے, الزامات ایک دوسرے پر, اعتراضات, اختلافات, کرپشن کے الزامات, نااہلی, گورننس کی ناکامی کے الزامات, اب کس طرح سے دفاع کریں گی یہ پارٹیاں؟ کیونکہ ہم نے جی بی میں مناظر دیکھے کہ جی بی میں جب اسپلٹ مینڈیٹ ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دونوں پارٹیاں ساتھ نظر آئیں, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک لگائے جانے والے الزامات کے بعد کس طرح سے یہ پارٹیز بشمول مسلم لیگ نون عوام کو فیس کریں گے, عوام کو کیا کہیں گے, کیا جواب دیں گے؟ انتخابات میں جس طرح کی تقریر ہوتی ہے. نثار صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. جی میری آواز آ رہی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں الیکشن میں انتخابی تقاریر میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہیں کامنالٹی زیادہ ہیں, ڈفرینسز کم ہیں. اس لیے اسی وجہ سے یہ ہے کہ ہم پہلے بھی پی ٹی ایم گورنمنٹ میں بھی اکٹھے رہے, اپوزیشن میں بھی پہلے, اس سے پہلے پی ٹی گورنمنٹ کے دوران ہم اپوزیشن میں بھی اتحادی تھے.
PTM की गवर्नमेंट में भी इत्तेहादी थे, अब भी ये है कि हम इत्तेहादी हैं, तो ये इत्तेहाद इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये कायम रहेगा। और क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि हमारी जो अक़दार मुश्तरक हैं वो ज़्यादा हैं और इख्तिलाफात कम हैं। ठीक है, लाल साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन बड़ी बात- निसार साहब करप्शन के संगीन इल्जामात, इसके बाद अब ये ज़रूर अवाम भी सोचने पर मजबूर हैं कि ये जो आपने जिक्र किया कि सिर्फ इलेक्शन तक महदूद था, बाकी इत्तेहाद हमारा कायम है और वो कायम और दायम रहेगा, लेकिन अवाम ज़रूर ये सोचने पर मजबूर हैं कि करप्शन के संगीन इल्जामात थे। इस बार की इंतखाबी मुहिम में सिर्फ ये बात नहीं थी कि उसकी कारकर्दगी हमसे बेहतर रही या हमसे कम रही। लाल साहब क्या कहेंगे आप इस मामले पर, और अब आगे का भी जरूर हिकमत अमली में बताइएगा। इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन का के मराहल स्टार्ट आगाज हो चुका है। देखिए, चीमा साहब ने बड़ी लॉजिकल बातें की हैं, निसार साहब ने। कश्मीर एक सेंसिटिव मामला है, मैंने पहले भी कहा, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने कहा है, ये हमारी शहरत है, उस पे हमें दुश्मनों को मौका फराहम नहीं करना चाहिए कि वो उस पे जो है अपना नैरेटिव बनाए या उस पे खेले। कश्मीरी अवाम जो है, जो चाहती है, हमें उनके का एहतराम करना चाहिए, हमें उनके साथ बैठना चाहिए, हम ताकत के बदले हमें उनसे बातचीत से मुज़ाकरात करके बात आगे ले जाना चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ है। अभी आपके एनालिस्ट बता रहे थे जो कश्मीर से हैं कि वहां पे वो जोश और खरोश इलेक्शन में नहीं है, ये जोर और जबरदस्ती के ये इलेक्शन कराए जा रहे हैं और इसका कोई भी रिजल्ट निकले। देखिए, अब आप अंदाजा लगाएं, आपने पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन का रिजल्ट तो चेंज कर दिया, तो क्या उसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी आई है? क्या आप बलूचिस्तान ठीक हो गया? क्या KPK में दहशतगर्दी बंद हो गई? क्या IJK में ये सारे मामला नहीं हो रहे? क्या पूरी दुनिया ये नहीं कह रही कि आपकी जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के अब मातहत हो चुकी है? क्या आपका मीडिया आजाद है? देखिए, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की जो GSP प्लस के हवाले से रिपोर्ट आई है, वो भी कोई हिम्मत अफजा नहीं है। हमारी पाकिस्तान की मईशत वैसे ही जो है वो वीक है बहुत ज्यादा, और इनके ये ताकत के जो जोर पर जो मसाइल हल करना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि दुनिया इन चीजों को कोई तो लाल साहब अब हल क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि जिस तरह से इससे पहले ट्रुथ कमीशन की बात हुई, तो आप समझते हैं पीपल्स पार्टी ने जो ये सामने रखा है ये मामला, आप समझते हैं कि वो हल है इन मसाइल का? ये सारी किताबी बातें हैं, ये सारी कहने की बातें हैं, ये 50 साल पहले हुई थी। मैं कह रहा हूँ वो कमीशन बनाना है तो सिंध पे बनाते, तो अमली हल क्या है? पीटीआई क्या समझती है लाल साहब, अमली हल क्या है सारी सूरत हाल का? देखिए, मैं वो AJK हो या पाकिस्तान हो, उसमें उसका अमली हल ये है कि ताकत का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद करें, आप अवाम के जो मैंडेट है उसका एहतराम करें, अवाम के जो सेंटीमेंट्स हैं उनका एहतराम करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन उस वक्त हो सकता है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल हो। इस वक्त ये कश्मीर का इलेक्शन कमीशन भी मजबूर हुआ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो वो 1 से उनको 3 फेजेस में ले गया है, और वहां पे लाखों लोग इस वक्त जमा हैं, वो उनके मुतालबिक कुछ और है, वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। और लाल साहब, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी थी इलेक्शन की, और इलेजिटिमेट ये जो है ना, देखिए आपको याद होगा 71 में भी सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत लेने के लिए एक पार्टी ने एक और मुल्क बना दिया, पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया। ये वही हरकतें हैं, ये वही साजिशें हैं कि ये ताकत के लिए, ये पावर के लिए, ये कुर्सी के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। इनको इतना नहीं गिरना चाहिए। पाकिस्तान का क्या रखना चाहिए, पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम का क्या? लाल साहब जवाब लेते हैं। शाहिदा रहमानी साहब क्या कहिएगा? लाल साहब ये कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी पर सवालात बदस्तूर रहेंगे, इलेक्शन के नतायज कुछ भी आते हैं, किसी की भी हक में आते हैं, किसी की भी हुकूमत बनती है, लेकिन क्रेडिबिलिटी सवालिया निशान रहेगा उस पर। देखिए, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने शुरू में भी अर्ज किया कि हम जमहूरियत पर, जमहूरी रवैयों पे, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, और हम ये चाहते हैं कि थ्रू द बैलेट पेपर आवाम की राय के जरिए जो है वो तब्दीली आए। पीपल्स पार्टी मुतालबा कर सकती थी और पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन को आगे किया जाए, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं आगे किए गए तो उसको पार्टिसिपेट करना मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी था, इससे पहले कि ऐसी कुव्वतों को इक़्तिदार मिल जाए जो कि वहाँ के अवाम के हुकूक के हमेशा उन्होंने नुकसान पहुंचाया है
اور میں سب سے پہلے تو میں کنڈیم کرتی ہوں جو ہم ابھی اطلاع آئی ہے کہ نکیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کو شہید کر دیا گیا فائرنگ کے ذریعے، اور 3 ہمارے زخمی ہوئے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ پرامن طریقے سے الیکشن کو پارٹیسپیٹ کرتی ہے، لیکن جو کچھ وہاں ہوا اس کو میں سمجھتی ہوں کہ میں آپ کے چینل کے تھرو ابھی اس کی شدید مذمت بھی کرتی ہوں کہ الیکشن کے پرامن، شفاف اور منصفانہ عمل کو جس طریقے سے روکا جا رہا ہے اور جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، یہ وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے. جی نثار صاحب کچھ کہیے گا؟ دکھ ہے ڈاکٹر شاہدہ رحمانی کی زبانی یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کا ایک کارکن جو ہے بیچارہ وہ جان کی بازی ہار گیا، تو وہ جو ہے جو ذمہ دار ہیں اس ظالمانہ فعل کے، اس غیر انسانی فعل کے، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور یہ دیکھیں جب تک یہ ہے کہ پرامن ماحول نہ ہو اس وقت تک یہ ہے کہ کیسے آپ لوگ آزادانہ رائے کا اظہار کر سکیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی نثار صاحب؟ شاہدہ رحمان صاحب نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا کہ وفاقی حکومت ذمہ دار ہے اس کی. نہیں دیکھیں یہ میرے پاس تو یہ معلومات نہیں ہے. وفاقی حکومت تو ظاہر ہے وہاں تو ایڈمنسٹریشن وفاق کی نہیں ہے نا، وہاں تو حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے. تو یہ ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مینٹین رکھنا بھی ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. بجا کہہ رہے ہیں آپ لوگ، لیکن اب کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہے، 2 مراحل ابھی ہونے ہیں، ایک 2 اگست کو اور پھر 10 اگست کو اس کا فائنل جو مرحلہ ہے، تو اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں، آپ نے خود بھی کہا کہ پرامن ماحول ہوگا تو ہی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہمیں نظر آئیں گے، تو اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو پہلے اس صورتحال کی طرف کچھ دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد پھر اگلے مراحل کی طرف بڑھنا چاہیے؟ جی میں تو پھر کہوں گا کہ دیکھیں ہماری یہ جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی ہے اور آزاد کشمیر کی حکومت اور وفاقی حکومت، یہ تینوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ سمجھیں کہ کشمیر کا اساس جو ایک علاقہ ہے وہاں پہ یہ ہے کہ کسی کو دشمن کو یہ ہے کہ اپنے منصوبوں کو کھیلنے کا، ان کو کامیاب کرنے کے لیے مختلف سازشوں کا موقع نہ ملے. ہم یہ ہے کہ وہاں پہ ماحول پہلے سازگار فراہم کریں، اور ایکشن کمیٹی کو، عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دھرنوں سے اور یہ ہے کہ یہ مسئلے جو ہے وہ اس طرح کے جتھوں سے حل نہیں ہوں گے. وفاقی حکومت کو اور تمام اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ طاقت سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور یہ ہے کہ عوام کے جذبات کے ساتھ ہی کھیلنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پرامن ماحول پیدا کرے اور اس کے بعد عوام کا جو حق حکمرانی ہے ان کو اس کے استعمال کا موقع ملنا چاہیے. ٹھیک نثار صاحب، پوائنٹ ٹیکن. خالد صاحب فائنل کامنٹ میں آپ کا لوں گی، آپ نے سب کی باتیں سنی اور یہ افسوسناک خبر بھی ہمارے سامنے آئی. اب کہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے آنے والے مرحلے سے پہلے، جس طرح سے چیمہ صاحب نے کہا کہ ذمہ داری ہے حکومتوں کی، موجودہ حکومت کی، وفاقی حکومت کی، متعلقہ اداروں کی، کہ وہ اس پہلے ماحول کو سازگار بنائیں. خالد صاحب، یہ جو اس وقت ایشو بنا ہے وہ مہاجرین کی 12 سیٹوں کو لے کر ہے، جس کی جو رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے اناؤنسمنٹ کی کہ 8-10 سیٹیں تو ہم گھر سے لے کے نکلیں گے اور اس کے بعد آگے ہماری حکومت بن جائے گی. اچھا، اب چونکہ یہ معاملہ جیک نے ضرور رکھا اپنے مطالبے میں، لیکن انہوں نے آپشنز کے طور پر رکھا کہ اصلاحات، چونکہ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ گورننس کا ہے. وہاں پہ لوگ جو بھی اقتدار میں آتے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی آتی ہے چاہے مسلم لیگ آتی ہے، تو وہ وسائل کا جو رخ ہے نا وہ اپنی طرف موڑ کے رکھتے ہیں. جو مسائل کا رخ ہے نا وہ انہوں نے عوام کی طرف موڑ کے رکھے. پہلی دفعہ لوگوں نے پروٹیسٹ اکٹھے ہوئے، پروٹیسٹ کیا. ان کو لگ رہا تھا کہ سول سوسائٹی کے طور پر اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کوئی ایسی صورتحال موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم آگے بڑھیں. اب جو مطالبات ہوئے، ان مطالبات میں جب 12 سیٹوں کا معاملہ ہوا تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کھل کے کھیلا ہے اس کے اوپر. اس کے نتیجے میں وہاں لاشیں گر گئی ہیں. آپ لوگوں کو شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا مظفر آباد اور اسلام آباد کے ریلیشن شپ کو سامنے رکھے. ایک بہت خوبصورت قسم کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہمیشہ رہا جو پاکستان کی طرف سے، کشمیریوں کی طرف سے، تو وہ دو پہ لگا ہوا ہے. اب اس سارے معاملے کو آپ اندازہ لگائیں کہ الیکشن تو اپنی جگہ پہ ہے. ہم نے بار بار یہ کہا کہ پنجاب سندھ سرحد بلوچستان یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہے وہ سینسیٹیو ایریاز ہیں. وہاں اگر لوگ اپنے ڈیسیژن نہیں کریں گے تو کل جو گورنمنٹ بنے گی، چاہے وہ مسلم لیگ کی بنتی ہے یا پیپلز پارٹی کی، تو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ایسی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے کہ جو کرسی جس کے نیچے آگ ہوگی. تو وہ یہ چیزیں اس طرح سیٹل ہونے والی ہمیں لگ نہیں رہی. ماسوائے کنسلیشن کے، ماسوائے اس بات کے کہ کون اس سارے کام کا ذمہ دار ہے.
एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो ये गन फेंकने के या एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के बजाय सबको संजीदगी के साथ फेडरल लेवल पे बैठना होगा और इन सारी चीजों को देखना होगा कि खराबी कहाँ पे है। वो ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन जो कमीशन की बात हो रही है, जो बिलावल भुट्टो साहब ने भी कही, वो भी हमें ठीक लग रही है कि अगर इस तरह कर सकते हैं, ये जुडिशल कमीशन जो है ना वो बना दें इस सारे मौजू के ऊपर कि लाशें किस तरह गिरी, ये सारा कुछ कैसे हुआ, कालादम वाला मामला कैसे हुआ और लोगों की जो डिमांड्स हैं वो ठीक हैं या नहीं है, तो ये वो सारी कैफियत हैं जिनके ऊपर ठीक खालिद साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा, निसार चीमा साहब, लाल मारी साहब मूंसां गॾु मौजूद हुआ। नाज़रीन, गुफ्तगू असीं कई से जो आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन जे पहिरें मरहले ते जेका मीरपुर डिवीजन में थी आहे ऐं जेको हिन वक़्त ताईं मिक्स नाज़रीन अचे पियो उतां खां रद्दमल ॼाणायो पियो वञे त जेको बाइकॉट हुते थियो आहे कालादम जॉइंट इलेक्शन कमेटी जो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो, उन खां पोइ उन जा बि कुझु असर इलेक्शन ते नज़र अचनि पिया। पार्टियूं बहरहाल मुतमइन नज़र अचनि थियूं त असां जेका पंहिंजी कैंपेन हलाई आहे ऐं जेका असांजी कारकर्दगी रही आहे, जेका असीं जेको मनसूबो या अमली जेको विजन खणी आया आहियूं उन ते अवाम ज़रूरु एतमाद कंदो ऐं उन ते भरपूर मोट ॾींदो। पर तमामु अहम ॻाल्हि आहे त हीअ सॼियूं समूरियूं ॻाल्हियूं उन वक़्तु थी सघंदियूं जॾहिं हिकिड़ो पुरअमन माहौल हूंदो। उन पुरअमन माहौल में जॾहिं माण्हू पंहिंजे वोट जो जेको हक़ आहे उहो एक्सरसाइज़ जॾहिं करे सघंदा त उन जे लाइ माहौल साज़गार ठाहिणु तमामु ज़रूरी आहे। उन जे लाइ अवां गुफ़्तगू ॿुधी त उन जे लाइ वफ़ाक़ी सतह ते सभिनी खे गॾिजी करे इन जो को हल कढणो पवंदो त कहिड़े रीति हीअ मामलनि खे असीं पुरअमन तरीक़े सां अॻियां वधायूं त जीअं हिकिड़ी फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी थी सघे ऐं जेके रिज़ल्ट साम्हूं अचनि उन जे बुनियाद ते हिकिड़ी अहिड़ी गवर्नमेंट उते ठहे त जेके जिन वटि उन्हनि जे मसइलनि जो हल बि हुजे ऐं जेका हिन वक़्तु जेका उते अनरेस्ट ऐं अनस्टेबिलिटी वारी सूरत हाल आहे उनखे बि कंट्रोल करण में हेल्पफुल साबित थिए। नाज़रीन, प्रोग्राम मां का इजाज़त वठंदासीं, वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु। पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो। अल्लाह हाफ़िज़।